Tunasalimu wasikilizaji wapendwa wanapofuata radio television Kolwezi ya Lisano. Mahali hapa tunamisalimu kwa sababu kila mara na kila wakati munapofuata radio television Kolwezi ya Lisano iko nasimizia maneno kunapita mu province yetu ya Lualaba vile vile na mu inchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Balualabe banapasha kujua ni maneno gani iko napita mu province yabo, ni maneno gani iko napita. Siku za leo tuko napokelea conseiller en communication wa gouverneur Fifi Masuka Saini kwa kuweza kuzungumuza naye maktualite ili eko domine mu province yetu ya Lualaba. Munajua mu Lualaba muko mambo ya mingi na ile mambo tunapasha kuyasemezea na kupoze ma question yetu, na tutazungumza actualite ya kwanza ni par rapport ya demolition ya manyumba ku RVA. Muliwa kama dossier kuyaka ku cour d'appel, mais population ilishituka banakuwa kupomona manyumba. Après kupomona le manyumba muliona tena barisema batapomona 58 maisons ile napatikana paka kule ngambo ya Golf Eastem. Munayua ile 58 maisons nayo pia fokuipomona. Ni maneno tutaisemezea siku za leo, na actualite nyingine tutatushe mapoint nyingine par rapport ya mabalabala mu province ya Lualaba. Mabalabala mingi na rabika, population kuna jipose question njua nini mabalabala ya mingi aimalizike na leo ni franga aina kwa mu province ya Lualaba, au kuna kwa negligence kwa sababu madame la gouverneur bantu mingi beko na mutapa wanasema yeye njoo kunafanya kazi. Na tutasemezea tena maneno ingine ni sortie médiatique ya honorable Edi Kapendo par rapport ya dossier ya RVA. Tutasemezea tena maneno ya victoire ya Leopard kwa sababu bantu weko nasema gouvernement congolais inatosha mamwaye ya mingi njoo kuweza kusaidia ba joueur match pite mzuri, lakini social ya population aba ikumbuke mvita ku est kupaka nendelea boko bena jifokalize kuma loisir. Na point ya mwisho tutasemezea ni mambo Balualabe beko na jipose question mulishikia mu 13e conférence ya ba gouverneur ile liweza kufanika kule Bandundu. Madame la gouverneur alisema Balualabe beko tayari njoo changement ya constitution. Ni yeye mwenyewe alipenda kumfurahisha chef de l'etat ou bien Balualabe bari mutume kusema kule ku conference ya ba gouverneur kunenda shie tuko tayari njoo kuweza kuchanger constitution. Na mwalika wetu wa siku za leo ni Josué Muyumba, conseiller en communication wa madame la gouverneur Fifi Masuka Saini. Josué Muyumba, mjambo na karibu mu emission yetu. Jambo sana bwana Felix, na salimia tena wa auditeur wa téléspectateur wa chaîne yenu na wa hiyo emission yako. Wasalimu kwa vile wanakuwa wengi kutufuata. Hii rendezvous tupenda kuikosa. Juu gouvernement Masuka iko pale juu yenu, ni mwe mlibaweka pale. Pale tunakuwa na devoir ya kubajulisha gisi wakubwa wetu wa province bado namtumikia na wanafikia wapi, bado naenda wapi. Njoo parce que ni mwenje wa patron wa kweli, parce que mwenje unalipa ma tax na impôt. Njoo province iko na ma moyen ya kufinancer ma projet yote ya développement ile mkuna. Voilà, question ya kwanza tulisema ni par rapport ya demolition ya manyumba ya pale RVA. Tunayua kusema gouvernement provincial yo njo irienda kusamba na population ku cour d'appel. Pourquoi gouvernement provincial yo irienda kusamba na population ku cour d'appel mais RVA shikonekana? Ni gouvernement provincial njo iripenda kupomona manyumba ou bien ni RVA kama ye ali constate ya kwamba population na ningiria? Normalement RVA ndio alifa porter plainte ku justice kusema mina constate bantu banaingia mu terrain, mais RVA shonekane ni gouvernement provincial ndio kononekana kumbele. Tutasema gouvernement provincial ilikuwa juge et parti au tasema je bwana Josué Muyumba? Nilipenda mbele kuwapatia pole
Ndugu wale wote wanapatikana mwenye situation. Parce que au-delà de tout ça, mambo ni maservice, parce que unajua mkila service ukipaka bale ndio unatumika kazi kufuatana na norme na kubehine na wao abapende ku respecter ma norme. Bale bari autoriser, bale bari leta tunashikia mingi wanasema mikanda et tout ça. Inakuwa ni kitu kimoya kinahuzunisha sana. Maneno ya hili na wafikia watu wetu wale, parce que la plupart walikuwa induits en erreur kwa certains agents véreux ya service ile naangalilia maneno ya mampango na mamikanda tout ça ya mampango ba agents bale beko dévoué na ba agents kuna respecter norme. Akujua sema unaweza kupatia mtu pango fashi fulani na hawezi kumpatia mtu pango fashi fulani, parce que au-delà de tout tuko mu période ya modernisation ya nguvu sana, période ya transformation ya province ya Lualaba. Tuko na gouvernement ile una ambition ya kusema iweke hii Lualaba mu niveau vile nakuwa réputé kwa province capitale mondiale du cobalt, aussi capitale aussi mondiale ya cuivre, ya lithium na maminere ingine. Ile site ni site pale tunasema ya RVA, site aéroportuaire. Kama tunapenda turudilie ku swali yako ya kusema juu ya nini RVA ashende ku porter plainte, gouvernement ndio porter plainte, gouvernement provincial, ndio vile. Hapa ni mambo ya leta. RVA ni leta, gouvernement provincial na ni leta. Na waza mlifuata mashuku ya Kongo. Gouverneur wetu alikuwa mu mission moya, ile alikuwa mu séance de travail. Ile alikuwa présidé na vice premier ministre wa transport et voies de communication et désenclavement, bwana Jean-Pierre Bemba. Na ile séance de travail ilikuwa ni njuu ya ku évaluer ngisi ya ku choisir entreprise ile ita fournir ma équipement ya minene ile ita permettre que aéroport hii kuna jengewa ipate statut ya aéroport international, parce que jusque là iko aéroport national. En bref, ni kusema mshikabule RVA na gouvernement provincial iko ni maneno inangaria l'État congolais. Là ni ma institution mbili ya kwa chana. Sikia nikonisha. Malgré RVA ni ya l'État na gouvernement provincial, ni ma institution mbili ya kwa chana. RVA ni ya l'État, ule na représenter l'État en province ni le gouverneur. Na ule eko na financer construction, modernisation ya aéroport ya sasa Mkolwezi nani? Le gouvernement provincial il est co-dirigé na mama Marie-Thérèse Masuka Saini. Donc kuile point akupashe kuya ambiguïté, akupashe kuya confusion. Donc inapendeza tujue ya kwamba RVA iko na dépendre na ministère ou vice primature ya transport, na ule kuna représenter vice primature ya transport ni gouverneur, ule kuna représenter ba ministre ba ma secteur yote mu province ni gouverneur, ule kuna représenter premier ministre chef de l'état ni gouverneur. Donc pala hatuwezi kuwa na ambiguïté pa ile point. Kama tunapenda tuendelee njua ile swali kusema wanapomuna watu manyumba tututu, na wewe mwana unasema dossier ilikuwa ku cour d'appel. Cour d'appel. Mais ku cour d'appel kule akukwe ba avocat ya RVA, kulikuwa ba avocat ya gouvernement provincial. Unasema bien gouvernement provincial na RVA biote ni l'État. Donc l'État paka yeye anakuwa juge parti. Hakuna mambo ya juge parti. Unasikia? Na ule kuna représenter ministre wa justice mpaka gouverneur. Unasikia? Mais tuko mu état de droit. Tuko na vivre ile constitution inasema séparation de pouvoir. Kama muliangalia bien ile opération ya madémolition ilipashaka kuanza zamani sana. Juu ya nini?
gouvernement provincial haikuyanzaki. Gouvernement provincial il soumettre ku justice. Il fallait kukuye jugement ya cour d'appel. Maski. Il fallait kukuye décision ya cour d'appel. Comment on appelle tuiseme ma terme beaucoup plus mais simple. Décision ilikuwa prise mais walinda kupomona manyumba. Donc gouvernement provincial kuyulu na justice hatuna mwile etape. Hapana kuweka confusion mbicho ya watu. No. Mimi nakwambia mimi nasema jugement ile yakata mambo ilikuwa ku cour d'appel. Mais directement wanaenda kupomona manyumba. Na juge anapasha kujiuliza mambo tu yaikata comment expliquer banaweza kupomona manyumba. Mimi nakwambia mimi nasema ile operation ilipashaka kwanza zamani parce que RVA il soumettre ile doléance au gouvernement provincial ya kusema parce que kama unaona leo hii aerogari unajengewa piste pour que ikuye ratifier ile tunaita OACI, ile tunaita organisation ya aviation civile internationale. Ile piste pour que ba accorder, pour que ba ratifier ku ile organisation aviation civile internationale inapendeza ireunir ma condition yote. Na parmi ma condition inapendeza hii aeroport iko na piste ile kuna burefu ya 3450 mètres. Maintenant, pour l'instant, il est piste, il est juste, banayenga, banafikia mu 2500 mètres de longueur. Na, il est empêché, bafike jusqu'à 3450 mètres, inakuwa ni, bale banduku yetu, banesha kuyenga mu ile espace. Na ndio il est bloqué. Il a bloqué, na leo, ma travaux ya kuyenga piste pour que ifike muile longueur iko bloqué. Na ile nafanya que processus juu ya kusema aéroport beko na yenga aéroport international ipate kuya accepter ikuwa mu standard ya aéroport réellement international juu ya kupokea ma gros porteur, kupokea ma avion ya minene ya kusema mtu kama uko besoin kwenda ku Dubai parce que tunaona Kolwezi iko nenda kupanda, Lualabi iko nenda kupanda, ba opérateur économique ba mingi banenda kuza mabitu yabo beaucoup plus kuma Dubai, kuma Turki, ba mingi banenda kubeba mavoli yabo kama ina Mulumbashi, wengine mkinshasa, wengine banenda kubeba Mozambique, wengine banenda kubeba Tanzania, na ile yote inakuwa iko na freiner développement. Ni pale gouvernement provincial mu ile politique yake ya mettre en œuvre volonté politique ya chef de l'État, il dit impliqué du kuyenga ile aéroport mwenene. Donc ile aéroport iko retardé ya ko fonctionner en plein régime de recevoir magro porteur à cause entre autres ya mambo ya piste. Unasikia? Maintenant kama tunarudilia kuile unasema que non, il fallait bachunge décision à justice ndio banze kupomona. Ile sijui kama ile information imetosha wapi. Mais si dossier kwa justice. Dossier iko ku justice, unasikia? Ilikuwa ku justice, cour d'appel, justice il rendre décision yake. Mais ma partie iko na liberté ya kuinterjeter appel. Unasikia? Ma partie kuna ile liberté ya kuinterjeter appel. S'il arrive que mon appel banapata gain de cause, mais parce que il est ma espace, il est espace na kwa RVA, loi itakuwa respecté, bale ba compatriotes betu loi bataifuata parce que tunajua loi foncière il quoi modifier loi ya sasa inafanya en sorte que hapa sasa kama muntu wa service ya cadastre wala wa service ya titre immobilier anakupatia mikanda moyena vile binafanika unalipa, unaweza kuna mikanda réellement ikusigné par autorité de tutelle, mais haitakuwa tena c'est l'état ndio atakudédommager, itakuwa ni batamu poursuivre ule
pour que akurambourse ile madommage, à couvrir les madommages à causer juu ya ile processus ya obtention ya ile parcelle yako. Sasa muika bon, ya hapa atupende kwenda mbele madetail. Besha kubaujishaka bantu beko na madokima. Muika ya RVA. Ula naweza kurestituer makute ya bale bantu ni gouvernement provincial ou bien ni service ya cadastre na titres immobiliers benye bariyo kusema aba bantu beko na madokima ile na stahili kwa sababu tulishikia societe civile moya fulani ilisema kuko bantu 19 beko na madokima yote ya kueneana mema nyumba yabo banaipomona mwile ka ula naweza kulipa bale bantu ni nani? Non, moi je ne veux pas ile wanasema kucheza avant musique ikuye, unasikia ni dossier iko en cours hapa ni kuna jilimite muile makazi na pashe fanike muile espace ya RVA. Mimi nasema kama kuko ba agent bale bari délivrer bari uzisha mampango fazi ile ipashe kuuzisha, unasikia justice ita continuer kufanya kazi yake pour que ba victime bakwe dédommagé. Justice iko pale ndio ile kazi, unasikia. Mais au-delà de ça, l'État est qu'on a devoir à protéger na benye ba victime et qu'on a devoir il y a que faire en sorte que loi là-bas et pas te ku développer. Mais le ko expliquer ka fois passé. On a jua impact ile hiyo aéroport italeta mumaisha ya ba population la population ikukatala ilisema aéroport iko ya mafua sana. Me mambo ifo kuyua kubatosha kubapeleka wapi mwenye mtu anakuwa na madokima shinaomba kumwenda mnize leta yua kusema huu muntu ena madokima fulani mi leta njoni kubezwe na ifa ifo kuyua kutampeleka wapi mama somo ya bale batoto batafunza je bale batoto balikuwa mwile kontre banapomona manyumba bazazi yabo ni kusema na masomo yabo inakufwa bantu bengine baranza kulala misho kama besha kutoka paka mule bari bapomonia manyumba na mvula yote ministère ya affaires sociales munalabe kusa a exister bile biote bantu beko na jiposer ma question kuko ile situation ile tunaita iko ni ile tunaita cas de force majeure ile espace tunasema ni ya RVA. RVA iko bloqué ndio ya kuevoluer na makazi yake. Entre temps kuko batu ba ma service ya cadastre, service ya titres immobiliers nabo bari lotir barenda kuleta mampango mwile fazi ile nakuwa ya RVA. Unasikia? Tashkunega ka vie ya gouverneur kama kuna kwa lotissement ya sasa ifale gouverneur a signé ya kusema kuko lotissement. Est-ce que gouvernement provincial a inua ya kusema kuko lotissement RVA? Sisikie mnakonesha. Aipo unaona makaya mingi ni makaya ile nawaza tangu ile periode ya interim ya mama Marie-Thérèse Masuka Saini kumwanzo tu alishukaka deja pale. Abambia sema inafai muache. Kwa sababu hii espace ni kuna vision, ni kuna mission, ni kuna objectif ya kuelargir piste, ni kuna yenga aeroport munene inafai kuacha, unasikia. Ile maneno yote paka vile unasema kuko ministère ya affaires sociales. Hapana kuambia watu kusema ministère haina hako iko hapo. Mwi niveau ikisa ifanye kazi. Sikia nikoneshe. Watu wanalala nje. Sikia nikoneshe. Assistance est-ce que ilikuwa wa gouvernement provincial? Sikia nikoneshe. Unifuate mbele nikujibu. Assistance ya gouvernement provincial. Toutes les fois que population inakuwa na ma problème kama kuko gouvernement au niveau ya ma province ile airatake ku secourir population yake ni gouvernement yetu tukunayo. Mais bana senjo kuna raté hein? Non. Hii kazi kunafanyika, ile kazi gouvernement provincial iko nafanya objectif yayo ni njuu ya kuleta bonheur ku population. Au-delà ya kusema kupomonewa vile manyumba na pomonewa selon décision ya justice. Au-delà ya vile manyumba na pomonewa pa ile ma espace ile inakuwa ile tunaita emprise ya RVA.
Ile manyumba inaweza tena kupomonewa kama kunakuwa crash. Hapa tu kunasema aeroport itakuwa international. Maavion ya munene itaanza kushuka pale. Kushuka tu kwa avion ile tu munguruma. Kuatendre tu ile niveau ile manyumba. Ile tu moteur na kuaterir. Inapomona kama nyumba. Peut-être ile ni kitu batu bengine bayue. Donc itafanya en sorte que ile manyumba yote ile haitabakia mujima. On ne peut pas souhaiter au cas où kama kuku par exemple moindre tout crash ya avion munene na waze ile yote. Leo tunadeplorer manyumba ibambashi inapomolewa, tutadeplorer na lufu lwa batu parce que banasemaka ya kwamba abachekake muntu kama ingari na pumuji. Donc vaut mieux ubaki na pumuji parce que a partir ya bule bujima Mungu atakusaidia, utafanya tena bitu kushindia na bila ulifanya leo. Objectif iko na deux volets. Volet ya kwanza ni kumoderniser, kunyangula province ya Lualaba ikuwe province ya yulu moderne, ikuwe province référence. Na objectif ya pili ni kusauver ma vie ya ile population iko tout autour, ile iko pembeni naenga mufashi munapasha kupitia piste mu pembeni kabisa ya aéroport, pembeni kabisa ya piste d'atterrissage. Napenda kukuinforme tena kitu kimoja. Unajua sema muile manyumba ile banabomola, ile manyumba inabomolewa. Kuko manyumba ya bakadre ya province, ba conseiller. Tunajua kwamba tuko na gouvernement iko responsable. Par exemple, on a le ministère des Affaires sociales, le gouvernement provincial, on ne peut pas tout révéler ici. Et qu'on a travaillé dessus pour qu'à la fin, qu'on ait ma conclusion, il était en faveur davantage de la population, non seulement à la Mouzima, à Kolezi Mouzima, voilà, mais aussi population, il est affecté na hiyo maneno. Bon, uliasema mambo 3450 mètres. Oui. Bantu beko nasema ile nye 3450 mètres. Ni kutosha mwile fashi mama fifesha uyenga manyumba yake au na yo iko mwile perimetre ya 3450 mètres. Question ni kwanza pale Panjanja pale pekuli manyumba ya mama fifi pale. Na yoshi ni RVA ubie ile RVA yo ini ya bamalaika yo barakatala kuipomona na banenda kupomona manyumba paka ya petit peuple. Njua nini Lualaba muku ile injustice parce que ile fashi peko manyumba mama fifi na poni pa RVA. Mama fifi ye bana mwacha njuni gouverneur aba bwa bana ba gouverneur abana na ba député ba kubasemea bo manyumba yabo bana ipomona. Pourquoi ile injustice? Hakuna mambo ya injustice hapa. Nasikia haifai kukonfondre ile tunaita quartier Joli Site RVA na emprise aéroportuaire. Hata Lubumbashi kuna kwa quartier RVA mpembeni mu distance raisonnable unasikia ya aéroport ya Luano kuko manyumba ya batu bakuachana unasikia. Fazi ile ilikuwa ciblée ndio kusema ita recevoir prolongation ya piste na fazi ile ta recevoir mabitu ile inapasha kufaire partie ku plateforme aéroportuaire ndio ile ilikuwa ciblée na ile haikukuye loti de manière régulière unasikia. Ile fazi ile peko mama gouverneur aliuzaka depuis période ile alikujaka hapa Lualaba mu 2015 parmi ba commissaires spéciaux adjoints. Na bengine bego baliza mu 2014 avant ye. Non, si Dieu minakonesha. Ile fazi ilikuyaka déjà régulièrement loti. Unasikia? Ni mafazi kwa régulièrement kama unaangalia bien eko nafanya bitu byake muku respecter ma norme, loi. Njo pale mina kuonesha tena ya kwamba no acha nikuoneshe iko mu situation régulière. Mimi kuonesha parmi batu beko affecté na ile ma destruction bengine balingia balianguka mu ile situation. Muko ba conseiller, muko ba cadre, ba directeur, ba au cadre ya province
Sipende njoo kutaya manjina hapa, unasikia? Il faut éviter kuonesha ile image ya kusema kama mtu eko ku pouvoir yana citoyen, ana na madroit yana yeye. Jua bana na buluma population wanapaswa kurespecter. No, acha ile. Parce que unasema kitu kimoja hapa, sio muyumba. Unasema kitu kimoja hapa ya kusema sikia mbele nikuonesha. Mishaisha. Barifanya ile kazi njoo kueviter accident. Voilà. Donc avion itangukia pa kule manyumba ya bale ba population. Pa mama fifio itangukiaka hapo njuu pale po mishiwe kama wateka dukani. Kama inaangukia kule ngambo. Chifo kuyua avion inashukiaka wapi na panjiaka wapi. Mon frère. C'est ça la réalité des choses. Donc wewe mambo yako ni il faut pas que malheur imufikie gouverneur. Kama mpomonia na yeye. Shinjuna yo ile quartier miaka yote balwala bebo te banayose ni RVA. Mina kuonesha. Yana bakia je aba bengine baba pomone. Donc angalia mbele mwile joli site RVA. Mko gouverneur yemoya. Ba autorité ba mingi. Beko mu mafashi ile ilikuwa loti régulièrement ilikuwa désaffecté. Unasikia? Ilikuwa désaffecté. Donc ni mafazi ile haina na danger. Ni kusema hapa ni mambo ya kusekurize maisha ya batu. Unasikia? Bujima ba batu buku na bei kupita mambo ingine yote. Ile le reste gouvernement iko na continuer ya kutravailler. Voilà. Dieu ya kusoulager batu. Ma dossier ya kusumburia ya mingi. C'est ça, c'est ce qui est important. Merci. Tuko na dossier ingine ni balabala ya Ruto Mushima. Tunabeba RN39. Tulifelicitaka madame la gouverneur kaji alifanyaka pachamanzaka kufika Pakret. Ni kaji ya mzuri hatutakataa. Mais comment expliquer anachia Pakret kwenda Mulwilu ni problem. Kama unafika mbalabala Ruto Mushima maisha kuyala utechikaka kuseni mulwalaba. Bantu beko na jiposer ma question. Madame la gouverneur alianza makazi bien. Ile mu Bible wanasema nini wa Galatia murianza na roho na munaisha na mwili. Madame la gouverneur ma initiative alikuwa nayo ya kufanya makazi bantu wanaanza kufurahi. Mais tunaangalia Ruto Mushima iko abandonné. RN39 yenye pa kwenda Mulwilu ni problem. Mais ye tuliona hapa bana mufeliciteo anayenga Mariapolis. Comment expliquer Mariapolis yo ilianza na retard, yo inatangulia kuisha, me balabala ya Lwilu iko paka hivi ya Mushima maisha kuyala. Population ya Lwilu bana tufata ba mingi hapa. C'est la première fois depuis époque coloniale. Ile sage kamini ilikuwa yulu sana. Lwilu depuis Kaburimbo ipo iliharibika mule, c'est avec l'avènement ya Tshisekedi Tshilombo Félix. Avènement ya mama Marie-Thérèse Masuka, gouverneur wa province ya Lualaba, ndio Lwilu parce qu'il alibala kaka motan ya campagne. Ana asphalté Lwilu. Cité ya Lwilu iko na Kaburimbo hapa tu nasema. Kama tunapenda turudie mu RN39. Kwanza Pakret kufika Mulwilu. RN39 paka vile unasema. Matravaux ilianzaka hapa. Unasikia? Unajua maentreprise ngapi inapotesha maengin à cause ya parce que tunajua comment certains politiciens au Mulwalaba wanajikomporter. Beko na waji asema kama gouvernement Masuka inaisha inatengeneza ile fazi yenjo atapata mapoint population. Kama vile mimi naambia kila siku asitakunja ile mabalabala sama karton alenda nayo hapana. Itabakia pale ule atakuya na ye atendelesha pale ariachia pale gouverneur Masuka ariachia na yeye anaendelesha ndio ile tunaita développement. Ile unasema bien RN39. J'ai suivi kwa député moya hapa alipita mon émission hapa Lualaba. Alisema clairement que ile ni route nationale. Inapasha kuwa modernisée, transformée positivement par le ministère national des travaux publics.
Yeka anasema ni le ministère national ya kumbi kwanza pa Chamanza pa Kreta ina route nationale. Acha nikoneshe. Shinjo ba député bale on je contredire ukunenda comprendre Josué Muyumba. Il faut pas est-ce que kwanza pa Chamanza kwenda pa aina ni unajibu bingine wewe unarudia ku Kreta. Juna mtaule député national ashifanye kazi ukishasa anakuwa Mulwalaba ndio mambo pasteur ni mtu anapaswa kusema verite. Ulikuja kama Timothée mambo haina ila verite ndio mtinda. Ulikuja kama Timothée au fanye kila seminar débat yana yua ya kusema yenjo ku Kinshasa anaweza kukombania mambo ya national. Ashukua Mulwalaba alisema verite, anasema hivi, anasema hii route inapasha kuya modernisée, reconstruite par le gouvernement national par l'entremise ya ministère ya infrastructure. Donc maman fifi kosa. Hivi alifanya au-delà de ça, gouvernement provincial inesha kuweka iko na continuer ku mettre ma moyen ya mingi juu ya kuepole gouvernement central muile niveau ya makazi. Mimi nakwambia hapa paka bale beko na instrumentaliser population opinion ya Lualaba. Ndio paka bale ba moya beko na financer certains jeunes juu ya kuchoma ma engin ile iko na tengeneza iko na réhabiliter ile balabala. Ouais, je crois on en avait parlé en son temps. Ma entreprise kama ni tatu barikuwa victime ya ile ma acte ya sabotage. Il y a eu beaucoup de réunions na population ya ile côté ndio ya kuba sensibiliser ba représentants ba leader ya ile makwa kulikuwa ma réunion ya mingi mule tuliparticiper beko na baambia ndio ya kusema imanjia mshifuate manipulation ya politiciens. Imanjia unaitengeneza mama Masuka atapita memanjia tabakia yenu me banachoma ile kuchoma una anje moya tractopelle moya tu kama naichoma. Vous savez donc il ma raison Josué Muyumba. Il a raison, sont des faits papa. Bon, mais il y a une entreprise banaichoma manger unani makuta ngapi gouvernement inapasha ibarudishia ile entreprise kama njoo mambo yenyewe ilipuse gouvernement provincial ishendeleshe kaji ya RN39 kufika Mululu. Sasa route Mushimayo nayo barichoma manger njoo mwanze kuyala mai gouvernement provincial ishikwe kuendelesha ile kazi. RN39 niveau ya Crete pale unasema gouvernement ilikuwa confronté ku ile défi ile obstacle ya ba politicien véreux bale mina itaka ba ennemi ya développement ya province beko na ba instrumentaliser manger ilishuka ma entreprise kama ni tatu mizima ilishuka u moya ilisema no atuka atutatumika tena kule wapili anakuya bana mfana hiyo watatu bana choma manger iko parmi ma défi ma obstacle ina retarder ile makazi wasikia. J'aimerais ku profiter na hii micro yako jua kuambia banduku yangu wale wanapenda sana banduku yetu ba Kulwilu bali ile parti ile iko affecté. Unaona bale bako na manipuler. Mimi napenda kuappeler bote balamuke. Munapasha ku conscientiser ku interpeller bale babiana bale beko exploiter beko manipuler njoo ya kuchoma manger aina kitu kizuri munapasha kubadenoncer kuma service ya sécurité parce que développement aina paka au bénéfice ya ba autorité ba bénéficiaire direct ni moye. J'aimerais kuattirer attention yenu ya kusema gouvernement provincial quand bien même réhabilitation à ile route nationale et comme ma attribution ya gouvernement central gouvernement provincial aita choka ita continuer parce que objectif ni kumipatia moye bonheur turudile ku route Mushima. Mon introduction à émission lisema mama Masuka alianzaka bien leo alianza na roho alianza na roho bana mutapa pashiendeleshe tena. Je peux t'informer que alianzaka bien na hilo na continuer bien ile maina yala mule murutu Mushima ndio continuer bien na continuer bien parce que makazi ya mingi ile alianzaka
turi assister na mweye kuma inauguration na ile makazi ingine nabakia ata continue kuimaliza. Voilà, unajua unasema tu bien niko na tunekalaka acha tu nikoneshe tunekalaka na objectif on unasema il faut commencer et terminer. Kama unaangalia bien manjia ya mingi mnaona ilimalizika, manjia ya mingi ilianza kutumikiwa na mumvula na mukipwa unasikia, mais tant ya bien ya ku continuer ya ku achever makazi notamment ile route Mushima ni mukipwa. Voilà, merci. Unasikia. Donc laissons le temps au temps, chaque chose à son temps. Ma dossier développement kuyenga ma ouvrage minene ma dossier muyumba iko ya mingi bananzia huku bateshia huku comme je disais le panier circule encore itafika tena kule iko na circule mulwalaba ouais bantu beko nasema makuta ya kupeage aba ikontrolake ni kwenda tu bana bakishe kuripa ni pakikwembe banepelea guvernora njo kule bana ibaluriaka hakuna hata mwenye anayuaka baripata leo ngapi na batai dépenser ngapi benefunga tu pakikwembe banepeleka guvernora. Ile ni ma spéculation ile tunaisikia bantu parce que on regarde madame la directrice wa péage madame Carole Sompo kuku bantu wale abapende kumuona pale. Mimi nakwambia en bref ce sont des spéculations. Donc ce sont des gens parce que kalika groupe kabatu bale bana detesta kama suka bale beko na deteste beko na shirikia na aéroport vile wale yenga bana ishirikia vile itakuwa na impact ku vie ku social vie sociale na vie économique ya population bo basa tu kushirika bo ile bishilani bienu mimi semaka plusieurs fois mimi semaka mimi sema na émission yako unajua sema kama wa upende yuo ile eni yako utajibiria wewe na mkono isitoke no. Hii inakuwa ni mwangaza ile inaonekana mulwalaba ile bantu bote bana toka na wapi bana reconnaître kama wao mtu mmoja bawiri na bebo abechike bana sema kuta mulwalaba tunacheza nayo bawiri kucheza nayo ni kuyenga aeroport kucheza nayo kuyenga mahopito kucheza nayo ni kuyenga masomo kucheza nayo ni kuyenga ili biote bantu bote bako naona leo Maman Marie-Thérèse Masuka alikuwa plébiscité mu 12e conférence de gouverneur par le chef de l'État lui-même. Et n'a comme flatté. Chef de l'État a flatté gouverneur. Eh, elle est flatté. Là c'est attends mais quand même. Voilà, c'est ça. Au-delà ya kazi vile fazi nyingine ya malizika, alisha kuisha mafazi ya mingi ile munaona na munajua tu kuna applaudir na leo ata continuer na kule question ya mwisho mimi sema le panier circule encore pour revenir kule question yako ya directrice wa péage kama munaona hata makazi vile unafanyika rigueur yake mkumobiliser recette rigueur yake mkutumika vile na pashwa kule ku direction ya péage service ile contrôler makuta ngapi ingia chef iko hapo papa au ya chef iko hapo hii chef iko na bureau basi kuipachaka na bureau kule kulwalaba unasikia. Donc il est vitu ya watu wa mubalabala. La question ya mtu wa mubalabala ndio réfléchir ça mtu wa mubalabala. Bwana Joseph Mumba. Uko journaliste madame la réflexion iko ya yulu ku 13e conférence ya ba gouverneur ku Bandundu. Bintu bila risema kule. Balwala be. Bonjo bari mutuma kula kaseme beko na besoin ya kuchanger constitution bien yemnyashikia fura njoo kumflatter chef de l'état. Peut-être avant kufika kwa question yangu nilipenda idée moi ilipotea. Mnajua parmi kama tunaona leo province ya Lualaba iko plébiscité comme province référence parmi 26 provinces yote. Hein? Ça veut dire que il y a un travail impressionnant iko nafanyika iko naonekana. Parmi bale batu beko na appuyer gouverneur ile ku réaliser ile makazi minene. Kuku mama directrice wa péage. Voilà, ni makuta moja iko nasaidia kufinancer makazi ya mingi mu province. Na ile bale ba ene bale ba dongolo miso bale ba sorcier abayoni beko na ngara pakado ni ndugu yake mama c'est une brave dame il faut kumwacha tumike parce que ba résultat tout na c'est la meilleure élue de sa province parce que population iko naona iliona kazi alifanya mwa interim tanki loko kama ni 2 ans inaona bitu ma exploit alifanya ndio pale bari mwelire mu niveau ya députation provinciale
députation nationale, niveau ya sénatorial na mu niveau ya gouverneur. Ile ni tamaa mpaka wewe mtu mwa vile vyote vya nini? Ni tamaa ya dunia. Objectif ni kuinisha famille politique yake. Merci bwana Josué Muyumba kwa vile anasema mimi kujibu kuile mambo ile unasema constitution. Bali mtuma kwa Balwalabe. Representant wa Balwalabe wa. Shifo kurudia kubazi ulize bazi est-ce qu'il penda kuchanger constitution. Bazi ndio ilimweka pa kile kichi. Iko sasa wao waanze kuambia suripokelea député moya avant aseme aliomba autorisation kubali wa mvoter ndio kwa sasa non kama wanakupatia mandat kama uiexercer donc merci Josué Muyumba kwa kuweza kufika siku za leo Lualaba iko pour révision ya constitution hapana kuwa na confusion merci ndio représentante valable ya population yote ya Lualaba eko mama Bari Teresa Masuka na Balualabe beko pour révision ya constitution mutume ni yeye mnyarpesa kumfurahisha chef de Lualaba ndio limweka pale merci Lualaba ndio limuvoter massivement tutaona na siku ijayo asante.